Tuan Abang tahukah korang kan ada sebuah kereta di Malaysia sekarang ini kan adalah digelar sebagai EV MPV paling mewah, paling eksklusif di seluruh dunia. Di seluruh dunia gelaran dia, dan kereta itu kereta apa tau? Ini dia. Zeekr 009. Oh, sini pun ada Zeekr X1. Cantik juga kan? Zeekr 009. Ladies and gentlemen, aku tengok dari segi luar, nak kata dia paling eksklusif, yang paling mewah. Aku rasa aku kena rebat-rebat raba-raba dekat dalam baru aku tahu. Dan sekarang aku juga dekat Zeekr Space, yang di mana ini adalah outlet terbaru yang dibuka dekat Bandar Sunway ini, yang digelar sebagai flagship Zeekr store. Dan aku tengok dekat sini, oh, that's the mineral green, which is a very nice colour, but it's only reserved for the luxury and the ultra luxury spec lah. So kalau korang nampak kereta ni, colour ni on the road is the highest spec lah. Dan juga ini pula warna putih pun cantik. The black, oh my god, the phantom black colour. Kepada yang tahu-tahulah kan, aku memang bias kepada warna hitam ni. Sangat-sangat mafia, sangat-sangat jahat punya colour. Dan of course aku dah sampai dekat sini, kereta semua pun dah ada kan. Aku nak tengok, betul ke klaim diorang yang dikatakan EV MPV paling eksklusif, paling mewah di dunia ni, ke sekadar mulut-mulut je kan? Jom. Tuan Abang mempersembahkan Zeekr 009, yang di mana kalau aku tak bagi tahu korang pun, ketiga-tiga kereta ni, ini adalah spek apa. Sebab dari luaran memang tak nampak. Sebab tak kisah korang ambil spek yang paling high ke ataupun yang paling eksekutif pun, rim size dia 19 inci, design ini adalah sama dan menggunakan Pirelli P0, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan aling-aling punya linglong lah. Apa nama lagi satu tu? Cylon lah punya tyres. No. This is the good stuff Pirelli punya. Tapi aku dekat sini akan bagi korang sedikit perbezaan dia lah. Dan ini aku bagi tahu korang dulu. This one is the luxury and this one is the ultra luxury. Nanti aku bagi tahu korang lah. Okay, so one thing, one little detail aku nampak kan, ni dia punya logo ini kan is actually body coloured matching dengan dia punya kereta colour yang apa yang korang pilih contohnya. Sebab ini aku nak demo tapi ada orang kan. This one nampak tak? Mineral green, dia punya logo pun warna hijau. And the interior, sebenarnya ada dua colour lah, korang boleh pilih lah. Antara korang nak interior yang warna putih ini seperti tertera, ataupun the executive all black interior. Dan seperti korang nampak kan, dia punya soft opening drawers dekat belakang, dan apabila korang buka tu tak ada suara langsung, terlalu senyap. There you go, the all black interior, which is the same for the phantom black color jugalah. And one thing, if you want to know if this Zeekr is the higher or the lower end, di sini boleh nampak sebab dia ada soft closing doors tau. Nampak? Soft closing doors. So now, the front design look dia is very undeniably, kalau korang tengok kereta ni on the road, memang korang takkan silap kereta ini adalah jenama lain. Contohnya, oh, lampu ni macam kenal, oh, grill ni macam kenal. Memang tidak. Kereta ni punya front design dia memang satu-satunya Zeekr sahaja yang buat. Dia punya ini, aku nak belanja jap. Kita kasih masuk, turn on dulu dia punya lampu. Nasib baiklah dia punya lampu signal stop masih menggunakan yang tradisional seperti kereta-kereta kita biasa kan. Dan juga aku nak buka ni. This one nanti aku nak belanja lah. Dia punya front, sebab kereta ni ada juga front dan lampu dia very undeniably, very distinctively Zeekr punya design lah. Sangat-sangat cantik dah. Dan dia punya main lamp sebenarnya dekat bawah. That is the DRL lah. Dan juga front aku dah buka kan sebab aku nak belanja korang. And one thing I want to say, this is the smallest front bonnet yang aku pernah buka setakat ini. Tengok ni, kecil. Yalah disebabkan ini MPV kan, dia bukan kereta biasa kan. Dan juga dia punya front ni pendek kan, sebab itu lah ni pendek kan. Now this one ada front buka ni, ada sedikit storage, walaupun kereta ni besar gedabak, at least ada juga ruangan dekat sini yang nak letak apa-apa sekali kan. And everything is covered. And juga hinge, come on, kereta ni dah kereta mewah, kereta premium kan, mestilah kena pakai hinge kan. Dari segi side profile dia, design dia, measurement dia, oh ya, measurement dia seperti tertera. Nampak tak? Kalau korang compare the measurement of this car in every angle is actually much larger compared to your standard MPV. Tak kisah daripada jenama apa, brand apa sekali kan. So this one is actually a larger in size. Contohnya ini kan dia punya wheelbase dah besar, jadi dalaman ruangan dia akan jadi lebih besar dan lebih luas. Itu aku belanja nanti. Now this one I want to emphasize this one. Nampak tak dia punya A pillar ini kan, dah bentuk dia macam A. Betul, because this is A pillar kan. Tapi dia punya design, aku ada bacakan Zeekr design di A pillar specifically, design dia macam ini kan, ada sebab dia tau. Sebab dia akan memberikan structure rigidity di bahagian sini. Jadi apabila ada impact penumpang dekat dalam dan bahagian sini takkan remuk dan takkan pecah dengan begitu senang.
Side mirror dia nampak dekat sini. Kamera 1, 2, 3. Belah sana pun sama. Depan ada, belakang ada beberapa. Aku tak cerita lagi, nanti aku belanja. So this car dari segi safety feature, dari segi ADAS safety spec dia tak kedekut. Tak kisah korang ambil spec apa sekali, semua safety feature pun ada. Aku belanja pula bahagian belakang dia. The design is actually very minimal and very exclusive. Yang aku suka dekat bahagian sini, nampak tak dia punya design intricate, tapi dia tanam dekat bahagian dalam, yang di mana aku suka. Sebab aku cuci kereta sendiri, kalau aku nampak benda-benda ni semua terkeluarkan, menangis aku nak celah-celah, semua nak cuci. Ni tak perlu, semua tanam dekat dalam dan logo Zeekr dekat bahagian dalam. Dan aku nampak perasan sampingan kamera 1, 2 dan 3. Apakah function ketiga-tiga ni? Aku tak tahu. I know one of it is must be the reversing camera and the 360. Ada pula additional, aku tak tahu kenapa banyak sangat kamera kan. But ni, the wiper tanam dekat bahagian dalam. That is where you know your car is exclusive, is because you don't even want to see the wiper. The wiper kena tanam, tak boleh nampak. Now we come to the behind. Kita buka power boot dia. Power boot, of course, kereta ni, spek ini memang wajib bagi kan. Tapi dia buka dengan sangat-sangat elegantly, sangat slow dan tak ada bunyi langsung. Kau tahu lah MPV lain kan, dia akan buka tik-tik kan, ni langsung tak ada. Ataupun boleh setting lah. Dan belakang dia nampak macam kecil. It's actually if you look at other MPVs because this one is a 3-row seater kan, bahagian belakang space ini is actually quite suffice. Dia sangat-sangat besar dan ada metal cladding dekat sini. Kalau korang angkat barang, bolehlah dia terprotect sedikit kan. Yelah, kereta dah mahal, premium kan. Lampu putih satu dekat sini. And I've noticed one thing this one kerusi dia kan ada multiple angle, yang di mana aku tak pernah lagi tengok dalam kereta-kereta MPV lain kan. Dia multiple angle dia ada banyak darjah sampai bawah sini. The lowest is all up to here, di mana almost you are gonna baring in these seats kan. Lepas tu tarik ke atas pula, sama multiple angle. Kau nak angle yang tegak pun boleh, ataupun turun ke bawah pun boleh. Tapi of course, because this one is not electrically operated, so dia ada hum sedikit. Dan dekat bahagian bawah sini juga, tak ada apa. Yalah, sebab EV kan. EV memang belakang sini kosong kan. Moving on. Selesai boot belakang, aku nak check di bahagian sini. Yelah, dia sebabkan aku baru nak mention. Sebab yelah, kau tahu lah, biasa kereta-kereta sekarang kan mestilah kena push button dekat bahagian dalam, nak toggle screen kan untuk nak membuka dia punya charging cover ini kan. Tapi seperti kau nampak, electrically operated and is hidden. Tak ada satu butang pun. Sebab itu aku pun terkejut. Cantik. Dan dia tak ada penutup langsung. So this one is considered to me is the newer higher tech version of the charging port punya design. Sebab kenapa? Korang tahu lah, dekat luar sana mesti ada cover, lepas tu toleh dia cover dekat sini kan. Ni tak perlu. Tak ada cover langsung. And korang tutup with a push of a button and it close elegantly. Wonderful. Tiba masa aku belanja pula di interior and the seats. Okay, dekat sini korang boleh bezakan if you're getting the highest ultra luxury or the non ultra luxury. Sini, kalau korang nampak sini ada satu longkang dekat sini. Longkang macam tak bagus sangat kan untuk katakan kereta premium ini kan. So this one is the walkway, the pathway untuk ke belakang. Actually don't need to. You can also push this one button. Dia akan electrically move the seats, yang di mana boleh memberikan korang ingress and egress of the third row seats very very large, very very elegantly. Yang di mana aku nak try sekarang. Aku masuk je. It's so wide. It's so luas, nampak ni. Kaki aku pun sangat-sangat selesa. Dah lah dia punya sunroof, tak tahu siapa buka dekat bahagian depan tu, tapi sunroof dah buka. And kalau korang perasan something kan, ni, dia punya D pillar. Can you call this a D pillar? I think it's a D pillar kan. Dia ada sunshade tu satu. Luas, besar. Kenapa ada double? Ada double ke? Dia punya pintu ini punya sunshade. Aku ingatkan, kenapa aku dah tutup, kenapa ada lagi sekeping dekat situ? Nampak tak luas? Nampak tak belakang tu luas? Dan juga kerusi aku selesa, boleh duduk dekat atas sini. Is superb. Kalau korang ada chance, aku sarankan korang try. Dan dia punya amenities belakang pun penuh. Ada aircon, ada cup holder, lepas tu ambient light tak tahu ada ke tak on. Tak ada on kot. Lepas tu sini sunshade kan, lepas tu sini pun ada USB, ada charging, ada lubang dekat sini. Sini pun dibalut leather, kerusi pun full leather. Dan juga ada lagi satu feature yang aku tak boleh demo kepada korang adalah dia punya speakers. Ladies and gentlemen, tak kisah korang ambil spek apa sekali, kereta ini 30 Yamaha speakers ready for you to serve you even at the rear third row seats tau. Marvelous. Now we return to seats to the original position, di mana aku nak belanja kepada korang perbezaan. Nanti aku belanja korang yang dah ultra luxury kan. This one is the button-button control untuk seats dia. Lepas tu sini ada cup holder, dikirakan hidden cup holder lah. Di sini boleh letak korang punya cup holder dan itu saja. Ini semua boleh adjust lah. Apa kata aku belanja korang di ultra luxury one. Now we go to the mineral green color, yang mana pintu dah buka, terima kasih. Dan juga di interior is the white color option. Dan kau tengok seats dia,
adalah yang diorang katakan is the first class seats yang hanya ultra luxury sahaja dapat dan bolehlah belanja sedikit. Dia juga ada foldable tray table yang di mana untuk datuk-datuk businessman, bosses-bosses dekat luar sana, kalau korang memerlukan satu table untuk buka laptop buat kerja kan, di sini dah disediakan untuk korang. Dan dia punya first class seats dia, I tell you, if you have the chance, korang kena try duduk sekali. Seumur hidup sekali pun cukup lah. Sangat-sangat besar. Disebabkan tadi aku cerita dia punya measurement sangat-sangat luas kan. Kursi dia, and because tak ada walkway dekat tengah sini kan, so overall this seats is also larger than your typical MPV seats tau. Very nice. And also ada lagi speaker dekat belakang sini, dan juga ada screen atas sini di mana korang boleh tekan, and this screen is 17 inch, lagi besar daripada laptop screen aku, is OLED some more, and ada and ada remote control. Korang boleh toleh apa-apa benda, nak tengok YouTube, nak tengok apa benda boleh. Yang ni juga ada interior cabin camera yang di mana dia akan record untuk safety purposes for your rear passengers, both second and third row juga akan dapat. Dekat side panel sini juga adalah full touchscreen. Di sini dia punya window boleh buka, boleh tutup. Buka dari sini, lepas tu sini pun ada sunshade satu, lepas tu sini ada touchscreen boleh control lah. Kau nak massage seat ke, kau nak aircon control ke, kau nak memory seat ke, semuanya ada dekat sini. Di bawah sini pula ada dia punya fridge feature yang seperti kau nampak, dia buka dengan elegan sekali dan dalaman dia boleh sejuk dan juga panas. Sejuk dia, orang tahulah standard lah untuk air ke. Kalau panas, dia boleh untuk contohnya baby bottle, kau nak panaskan ataupun panaskan korang punya makanan sekiranya korang dah tapau tu, kau nak maintain dia panas, korang boleh letak dalam heater box ini. Dan juga of course dual type C USB. Now for the front passengers, di door panel design dia very elegantly design. Di sini nampak nak buka dia disaluti dengan gloss chrome color ni, nampak sangat cantik. Sini pun leather, sini pun suede. Oh yeah, suede dia kan, it's actually diorang katakan this one, even the roof up here is the ultra suede tau. Kalau korang again berkesempatan, korang raba lah, sangat-sangat soft. Now the front passenger cabin dekat sini, steering dia kalau kau nak bezakan, actually I think you cannot even show here because dia tak ada controls untuk steering adjuster dekat sini tau. Dia dekat sini quick settings, yes, this one, steering wheel controls. Apabila dah di page ini kan, korang boleh control korang punya steering, nak ke atas ke bawah ke, nampak dia pergi ke bawah, dan depan dan belakang is through here lah. Ini aku pergi, nampak tak dia naik. And also boleh save as memory. Hanya untuk the higher spec executive tak dapat steering control sini. The design of the center console ini juga sangat-sangat elegan dekat sini. Oh, ada wireless charger. Wireless charger, of course kita kena charge lah. Phone aku dah kurang bateri. Tu dah wireless charging. Ada wireless charging 50 watt, very fast. Lepas tu sini pun dia bagi knob adalah jenis yang kecil. Ini semua adalah dibalut gloss black. Sini ada ambient lighting. Ini pembuka dia, this is the best implementation to me. I like lah. Contohnya kalau hanya passenger nak buka je passenger. Ambil lah barang, kan senang. Lepas tu sini pun dibalut felt, ada dua USB type C dekat sini, dan dekat bawah sini juga ada lampu seperti kau nampak, dan juga dibalut dengan felt. Premium materials, everywhere you touch is all premium. Oh yes, this one aku tak mention. Kereta ini ada AR heads up display, yang di mana aku juga nak try. Diorang kata kereta ini ada magic carpet punya suspension stop. Dengan itu apa kata aku nak pinjam kereta untuk test drive, boleh ke? Tuan-tuan dan puan-puan, dengan tidak sengajanya aku dah duduk dalam dia punya first class sofa row seats in the Zeekr 009, di mana aku the driver dekat bahagian depan, yang di mana dia akan tekan butang one touch launch mode, yang di mana aku nak enjoy maximum comfort in this car, which I don't think there's any other car can do. But there's a confirmation message, kena tunggu sekejap, tekan dulu. Okay, it's coming. Oh, dan juga kau nampak dia punya 17 inci OLED screen pun on for my maximum comfort, yang di mana aku boleh enjoy Netflix and chill at the back. My seat is at maximum comfort, which I don't need to do anything. And driver, please go to wherever you want to go. It's okay, it's not important anymore. I just want to sit and enjoy and relax. iMovie. Yeah, Okay, sorry. I think now is the best time for me to mention sedikit pasal Zeekr punya intelligent magic carpet, yang di mana dia ada sensors dan dia punya dampers, and dia punya suspensions combine sekali memberikan dia punya ride and comfort, especially the rear seats, untuk enjoy maximum comfort
in this ultra luxurious and ultra plush first class seats ini. Tapi serius tu, korang tahu lah, jalan Sunway ni kan memang terlalu banyak bonggol. Tak tahulah, Sunway ni kan jalan dah diorang buat sendiri tapi tetap masih tak boleh straight, tak boleh lepeh. Mesti ada naik sikit, turun sikit kan. And in this car, no issues. Korang kena try sendiri. You don't just take my word for it. Sangat-sangat selesa lah. Mahal, kenapa kereta boleh selesa macam ni ya? Press, one touch, back to my original position. Dia one touch ke? Minta maaf lah, aku tak familiar lah dengan controls dia. Tapi boleh bergerak ke depan. And I'm back. Aku belum lagi cerita dia punya performance dalam kereta Zeekr ni. Oh, actually by the way, you can see lah from the center tunnel here kan, kalau tak ada, iaitu this one is the ultra luxury spec. Actually ultra luxury spec dengan yang luxury, dia punya performance and dia punya motor dalam dia sama. Dual motor, all wheel drive. Cuma executive sahaja single motor, front wheel drive. Dan juga kalau korang nampak kereta ni rasa rendah, jangan risau. Air suspension dia akan adjust kalau korang keluar ataupun turun daripada kereta. Jadi senang lah untuk anak-anak dan juga orang tua yang ada masalah sakit kaki. Tuan-tuan dan puan-puan, it's my turn now to try the 009 yang di mana aku dah halau dah cameraman pergi ke belah sana dan aku pula driving kan kereta ini kan. Diam! Minta maaf lah sebab kereta ni dia banyak sistem, banyak ADAS dia kan, so dia akan bunyi-bunyi macam-macam lah. And the first thing that immediately that caught my attention is actually the oscillating aircon, yang di mana aku belum lagi pernah try in an actual car and this is my first time experience. It's actually quite interesting tau. Dia macam aircon dekat rumah kita, dia akan pusing ke kiri, ke kanan, so it will cover a lot of areas instead of the fixed one lah. Dan juga di AR heads up display yang di mana aku kena pusing dekat sini sebab kita dah buka Android Auto, Apple CarPlay, wireless by the way. Aku boleh tengok dekat sini, screen besar 15 inci dia dekat sini dan dia akan tunjuk, dan dia punya AR heads up display dia is actually also quite interesting. Dia akan tunjuk speed limit dekat bahagian depan dan juga kereta-kereta yang di kiri kanan semua tunjuk. Actually ya, belakang pun dia akan tunjuk tau. Contoh, ada satu lori dekat belakang aku, dia akan tunjuk juga lori is close to your behind dan dia akan tunjuk dekat dia punya heads up display dekat situ. Aku tak pernah lagi jumpa ada high-tech heads up display yang macam ini tau. Fancy stuff. Aku sekarang dekat tempat yang sangat-sangat sempit dan aku tak biasa drive kereta besar, tetapi thank you very much Zeekr. You give me a very clear high definition 360 camera dekat belah celah sana. Okay. In front is actually quite tight lah. So I really rely on you sir. Camera, please tell me if I'm near or not near to the car. Dia akan beep sikit. Oh sorry, beep. Oh, motor belakang bukan aku. sorry. Tuan-tuan dan puan-puan, lepas aku dah raba, test drive dan feel segalanya berkenaan dengan Zeekr 009 ini kan, aku rasa dia punya title untuk memegang EV MPV yang paling luxurious di dunia kan, aku rasa dia layak lah. Dan kepada korang yang nak rasa the first class, the premium, the luxurious feel of the Zeekr 009, jemput datang ke mana-mana Zeekr showroom berdekatan korang. Masalahnya apa tau? Tak test, tak tahu lagi. Tapi lepas dah test tu, rasa macam nak lagi. Kejap. Panas matahari. Kereta aku dekat sana.